Pendo TV, furaha kwa jamii. Karibu sana wapendwa watazamaji, karibu kwenye Pendo TV, furaha kwa jamii. Mimi wenu Pastor Doris Knight Chamos, nawapenda sana, tunawapenda sana, na tuombe. Asante Jehova, Baba wetu na Mungu wetu uishiye milele. Masaa kama hii Jehova, ninakushukuru mfalme wa amani, ninakuinua kwa sababu ya wapendwa watazamaji, ya kwamba Baba wetu na Mungu wetu ukasema walio wako hutawacha. Ndiposa kwa wakati mfalme wa amani, nataka kuweka watazamaji mikononi mwako, ya kwamba Baba utanyosha mkono wako wa rehema juu ya maisha ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Baba tunakuita masaa kama haya ya kuitike tu in the mighty name of Jesus, ya kwamba Baba watu wako utawatetea, watu wako utawapigania. Ujumbe naenda kupitisha ya utuifu Jehova, ya kwamba Baba obedience, ya kwamba Baba ukasidi Baba kusimama na wapendwa watazamaji, ya kwamba Baba wawe watu watiifu, wawe watu obedient in the mighty name of Jesus. Ni kwa sababu ya utiifu tunabarikiwa na kuinuliwa na wewe, na ni kwa ajili ya Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Barikiwa sana mpendwa mtazamaji, na kukaribisha kwa moyo mmoja na upendo wa Yesu Kristo, ya kwamba ujumbe wetu wa leo inahusu utiifu, obedience, ya kwamba kwa chochote kile unachofanya, wakati unakuwa obedient, wakati unapokuwa mtiifu, utapata kile unachohitaji. Ndio maana tunaenda kwa maandiko Genesis ama Mwanzo chapter 12 verse 1 to 3. Mpendwa mtazamaji, tuende pamoja moja kwa moja hadi kitabu cha Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Biblia inasema hivi, mpendwa mtazamaji, ukiwa na Biblia mahali pale, tukaenende pamoja nawe na tukasome tu polepole, tuone kile Mungu alikuwa ananena pamoja na Abrahamu. Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kuligusa jina lako, nawe uwe wa baraka. Nami nitawabariki wakubarikiao, nao wakulaanie nitawalaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana asifiwe sana. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Alipomwamuru, ya kwamba utiifu ni kitu ya maana sana. Wakati Bwana aliponena na Abrahamu hakuangalia ya kwamba ako kwa ile comfort zone ambaye alikuwa amezoea, ya kwamba alitii sauti vile Mungu alimwambia. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu alitoka jinsi Mungu alivyokuwa anamwambia. Alimwambia ya kwamba Abrahamu, toka mahali uliko na uende kule ambapo nitakupeleka, kule nitaenda kukubariki na kule utakuwa wa baraka. Kumbuka hapa mpendwa mtazamaji, ya kwamba Mungu anasema ya kwamba toka mahali uliko ukaende kwingine, na huko nitakubariki na uwe wa baraka. Mpendwa mtazamaji, inaweza kuwa umekaa mahali unaona ya kwamba umefika, unaona ya kwamba umetosheka mahali pale, kumbe Mungu bado ako na maono mazuri na maisha yako. Mara mingi huwa naambia wapendwa ya kwamba toka kwa hiyo comfort zone yako. Huenda kuna vitu inaweza fanya mahali uliko Mungu akose kukubariki. Kuna vitu mahali uliko Mungu anaona ya kwamba hapa hapana, mpaka utoke mahali uliko. Ndio sababu nakuambia mpendwa mtazamaji ya kwamba ni wakati mzuri, neno linakuja kwa wakati, ya kwamba toka mahali uliko na ukaende kwingine, kule Mungu anaenda kukubariki. Na kumbuka, wakati Mungu anakubariki ili pia wewe ukuwe wa baraka kwa wengine. Mtazamaji, na kusihi tu kwa huo moyo wa upendo wa Yesu, na uwe mtiifu jinsi Abrahamu alikuwa mtiifu, ya kwamba ukawachane na zote ambazo unaona ya kwamba kuna vitu unaweza kuwa unafanya ambazo haileti baraka, haileti shangwe. Kuna vitu wewe mwenyewe unajua ya kwamba mahali uliko kuna vitu ambazo unazifanya ambazo hazimpendezi Mungu, na Mungu anasema ya kwamba toka mahali uliko ndio usonge kwingine, kule anaenda kukubariki.
kukubariki. Kuenda mahali uliko kuna vitu ambazo wewe mwenyewe unajijua. Mpendwa mtazamaji, kuna mahali umefika, unaona ya kwamba umefika mwisho, unaona ya kwamba uko sawa, uko salama, lakini huyu Mungu anapokuona mahali uliko, anaona ya kwamba hapa, huyu mtumishi wangu, mpendwa wangu, mtoto wangu, mpaka atoke mahali aliko, ndiko mahali ataenda, kule nitambariki. Ya kwamba wewe mwenyewe kimawazo tu, kimatendo yako, kuna zile vitu umeshikilia kwa maisha yako, mpaka zile vitu wewe mwenyewe unajua hakuna mahali Mungu anaweza ingilia akapate kukubariki. Leo hii nakuletea ujumbe ya kwamba wachana na zile vitu zote, ubadilisha tu mawazo yako kidogo na ukawachana na zile vitu unaona ya kwamba umeshikilia kwa muda mrefu na haujabarikiwa bado. Ya kwamba leo hii ujumbe inakuja kwa wakati ya kwamba wachana na hizo zote na ukatoke kidogo mahali pale, wakati utawachana na zile vitu ambazo unaona zimefanya mpaka ubarikiwi, zimefanya hata laana kwako haitoki, magonjwa kwako haitoki, yaani madeni kwako haitoki. Kuna vitu wewe mwenyewe umesababisha hadi hakuna baraka. Leo hii sauti ndio inakuja. Mungu mwenyewe akanena pamoja na Abrahamu, akamwambia ya kwamba ondoka na ukasonge kwingine, kule nitakubariki. Ya kwamba wachana na hizo vitu ambazo unafanya kwa wakati huu. Toka kwa that comfort zone. Unaweza ona ya kwamba umefika, kumbe Mungu hajakufikisha kwa ile kiwango Mungu anataka kukufikisha. Mungu anataka kukuinua zaidi, lakini bado umekatalia kwa hiyo comfort zone. Na wewe mwenyewe unajua kuna vitu ambazo uko nazo, kuna ile hali umekaa ndani, unajua ya kwamba hakuna mahali Mungu ataingilia apate kukubariki. Jinsi anaambia Abrahamu, Mungu alijua ya kwamba mahali Abrahamu alikuwa hangembariki kwa wakati huo. Alijua ni kwa nini, ndiposa akaambia Abrahamu ya kwamba ondoka, uende kule kwingine, Abrahamu nitakubariki, na wale wote watakubariki nitawabariki, na wale wote watakulaani nitakulaani. Na kuhakikishia ya kwamba huyu Mungu wetu ni mwaminifu, akisema amesema. Una maana Mungu wetu si mwanadamu adanganye. Ya kwamba Abrahamu, toka nitakubariki na utakuwa wa baraka. Bwana asifiwe sana mpendwa mtazamaji, ya kwamba unapopata hiyo neema kutoka kwa Mungu, Mungu anakubariki, Mungu anakuinua, anakubariki, anakuinua, ndio wewe mpendwa mtazamaji ukuwe baraka kwa wengine. Bwana asifiwe sana mpendwa mtazamaji, ya kwamba hata ukabadilishe tu maisha ya mtu mmoja, hiyo ni furaha kwa Mungu, ya kwamba amekubariki ili wewe pia ukuwe wa baraka. Na akasema ya kwamba Abrahamu kule, yule atakubariki nitambariki. Kumbuka tu ya kwamba God's promises are true, ya kwamba amesema atatenda. Ya kwamba Abrahamu, yule atakubariki nitabariki, yule atakulaani nitamlaani. Na unakumbuka vizuri katika Zaburi 35 Daudi akasema ya kwamba Baba, teta na wao, teta pamoja nasi. Ya kwamba huyu Mungu yuko tayari kutupigania vita. Ni wewe tu kusikia na kutii na kukubali na kufanya jinsi sauti ya Mungu, sauti ya Baba inavyosema. Ya kwamba zamani za kale Mungu mwenyewe alikuwa ananena na watu wake one on one. Na ndio sasa wakati huu Mungu ameleta watumishi wa Mungu ndani ya makanisa. Tuko na mapasta, tuko na evangelist, tuko na bishops, wananena pamoja nanyi kanisani, wananena pamoja nanyi wapendwa. Ukisikia sauti kama hii ya sasa, ya kwamba toka mahali uliko ukaende kwingine, unaweza kuwa wewe mwenyewe unajijua vizuri mpendwa mtazamaji, ya kwamba wewe mwenyewe umezuia baraka zako. Kuna yale mazuri Mungu anataka akutendee, na wewe mwenyewe umekataa ku unlock your blessings by doing something good. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba wachana na zile vitu unaona doesn't add value to your life. Wachana na zile vitu unaona ya kwamba inazuia baraka zako. Jiwachilia mbele za Bwana, kuwa mtiifu, na ukasikie sauti ya kwamba toka mahali uliko na ukaende kwingine, unaenda kubarikiwa na Mungu. Na huyu Mungu ni mwaminifu, akisema atatenda. Ninamshukuru huyu Mungu sana. Mara mingi ninasema ya kwamba nimemuona huyu Mungu, ya kwamba anaposema ukisikia na kutii, Biblia inasema ya kwamba utakula mema ya nchi. Ndipo sana kuletea ujumbe huu mpendwa mtazamaji,
mtazamaji, ya kwamba toka kwa hiyo comfort zone yako, ya kwamba huyu Mungu yuko tayari kukubariki, huyu Mungu yuko tayari kukuinua, Mungu yuko tayari kukutoa mahali uliko. Unaweza kuwa unaona ya kwamba umefika mwisho, umelia mpaka kukupangusa machozi hakuna. Neno ndio hili limekuja kwa wakati, ya kwamba Mungu anasema ya kwamba toka mahali uliko na ukaende kule, na kule atakubariki, kule atakuinua. Hakuna kitu Mungu hatakufanyia. Bwana sifiwe sana. Ya kwamba hata kama ni machozi umelia kwa muda, toka tu mahali uliko, wewe mwenyewe unajijua vizuri, unajielewa ya kwamba ni kitu gani umekuwa unafanya mpaka Mungu amechelewa, ya kwamba Mungu anachelewa tu, anangoja ukabadilika, ukasikie sauti, ukakuwe mtiifu, ya kwamba toka mahali uliko na ukaende kwingine, huko yuko tayari kukubariki. Wacha yale maneno unafanya, wacha zile mizigo umezibeba. Kuna zile mizigo umebebana nazo, mpendwa mtazamaji, ya kwamba uadui, yani wewe uko na ile roho ambayo husamehi mtu yoyote, ni mizigo ambazo umebeba. Na huyu Mungu siku ya leo anasema ya kwamba toka mahali uliko, enda kwingine, ukabadilisha maisha yako, ya kwamba unapotoka kwa hiyo comfort zone yako, unajijua ni kwa nini, vitu gani umekuwa unafanya kwa mahali pale, ya kwamba wakati unatoka usihame na hizo vitu, wachana na hizo vitu, ukaende kule kwingine. Mungu akubariki, Mungu atakuwa wa baraka sana kwako mpendwa mtazamaji. Nimemuona kibariki, nimemuona kiinua. Mimi huyu nililia machozi, na mpaka wakati sikuwa hata na machozi ya kupanguza tena, mpaka wengi wakasema ya kwamba nimefika mwisho. Lakini mimi niliambia Mungu ya kwamba hili neno uliambia Abrahamu ya kwamba Jehova nakuja kwako jinsi nilivyo, na najua ya kwamba siku moja utanibariki. Na nikaambia Mungu, wakati utanibariki Jehova, naomba tunikuwe wa baraka, hata kama ni kwa mtu mmoja, ni kwetu wa baraka. Bwana sifiwe sana. Ya kwamba kama unanijua vizuri mpendwa mtazamaji, haya maneno ninayesema kwa yule hanijui anaweza kuwa anaona kama ni uongo, lakini wapendwa, niliyapitia. Kama ni kulia nililia, kama ni machozi nilipangusa mpaka machozi yakaisha. Lakini namshukuru Mungu ni kwa sababu nilisoma hili neno, na hili neno wapendwa watazamaji, hili neno lilinibeba, na hili neno limefanya mpaka niko jinsi nilivyo. Nimeona Mungu akitenda, nimeona Mungu akibariki, nimeona Mungu akiinua. Nataka mpendwa mtazamaji nikupeleke kwa Ufunuo Revelation chapter 3 verse 19 to 20. Bwana sifiwe sana mpendwa mtazamaji, na kutia tu moyo ya kwamba wakati unaona haiwezekani, kwa Mungu inawezekana. Doris, nimeona ikiwezekana, na hata kwako na kutia moyo ya kwamba inawezekana, ya kwamba usijali na vile watu wanasema. Mara mingi nasema ya kwamba usione vile Penina anaongea, ya kwamba Ana kama angesikia sauti ya Penina hangelibarikiwa na mwana Samueli. Kwa hivyo siku ya leo nakwambia tu ya kwamba ukasikie sauti ya Mungu, kuwa mtiifu mpendwa mtazamaji, ukamtazamie Mungu na ukasikie sauti ya Mungu. Ufunuo 3 Revelation 3:19-20. Mpendwa mtazamaji, ukiwa na Biblia mahali pale, na kuambia ya kwamba mimi ni yule nililia mpaka machozi yakaisha, nikawa hakuna machozi ya kupanguza tena, lakini nilisikia sauti ya Mungu. Nilisikia Genesis chapter 12. Biblia inasema verse 1 to 3 ya kwamba ondoka mahali uliko, enda kwingine, nitakubariki. Na hakika nimeona Mungu akitenda, nimeona Mungu akibariki. Sikia Ufunuo 3:19-20. Biblia inasema ya kwamba wote ninaowapenda mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Bwana sifiwe sana. Ya kwamba huyu Mungu yuko tayari kukemea walio wake. Ya kwamba ndio maana aliambia Abrahamu, toka mahali uliko, enda kwingine. Ya kwamba Mungu yuko tayari kukukemea, na huyu Mungu yuko tayari kukurudia, na wewe uwe tayari kutubu. Ya kwamba wakati unaona hali iko jinsi ilivyo, enda kwa magoti na urudi kwa Mungu na utubu kwa bidii. Biblia inasema hiyo Ufunuo 3:19-20, wote ninaowapenda, ya kwamba sisi wote Mungu anatupenda. Sisi wote Mungu anatupenda. Ndio sababu anasema ya kwamba wote ninaowapenda mimi na wakemea na kuwarudi. Basi
wewe uwe na bidii na utubu. Yani tubu kwa bidii yale yote wewe unajua ya kwamba umekuwa unayafanya ambayo inaweza kuwa imesuia baraka, ya kwamba kuna mara mingi umekaa kwa kamati ambayo sio mzuri. Mara mingi nasema ya kwamba umekaa kwa lile hema ambaye ni mchafuko tupu, umekaa kwa hema ya masengenyo kwa muda, umekaa kwa hema ya uadui. Hama katika hiyo hema, enda kwa ile hema lingine. Mungu anasema ya kwamba ukienda mahali pale ukiwa tayari na utubu, atakurudia mara nyingine tena, maana yuko tayari kukubariki na uwe wa baraka. Mpendwa mtazamaji, ya kwamba haijalishi umeteseka muda gani, haijalishi umelia muda gani, na kuambia mpendwa mtazamaji ushuhuda ya kwamba nililia mpaka machozi yakaisha, wakanisema, wakanitukana, lakini sikukufa moyo, maana nilikuwa nimesoma andiko, nilikuwa nimesoma Mwanzo chapter 12 verse 1 to 3 na 4, ya kwamba Abrahamu alitii na akaondoka vile Mungu alikuwa anamwambia. Na hakika ukiendelea kusoma unakuta ya kwamba wakati huo, wakati Abrahamu alitoka, ndiye alikutana na mwana Isaka, ya kwamba aliendelea kutenda yaliyo mema. Kwa hivyo na kusihi mpendwa mtazamaji, verse 20 hiyo Ufunuo inasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Na Bwana asifiwe sana mpendwa mtazamaji, ya kwamba huyu Mungu yuko tayari, na Yesu ndio huyo sasa anasimama mlangoni anabisha, ya kwamba ukiwa tayari, ukishasikia na kutii sauti ya Mungu, ukatoke mahali uliko ukaende kule kwingine, yuko tayari kuingia na kukula pamoja naye. Naye anapokula pamoja na ujue kwamba utabarikiwa, utainuliwa, ya kwamba hakuna magonjwa sio sehemu ya maisha yako, ya kwamba yote itaondolewa in the mighty name of Jesus, ya kwamba hii laana, watu wanapenda kulaani watu na midomo, hiyo yote haitatushika, maana tunajua ya kwamba tumefungua milango na Yesu ameingia, amekaa pamoja nasi. Bwana asifiwe sana mpendwa mtazamaji, na kutia moyo ya kwamba usife moyo, maana huyu Mungu ni mwaminifu, yuko tayari kutupigania, yuko tayari kusimama pamoja nasi. Ni wewe tu kuwe obedient, ni wewe tu kuwe mtiifu na ukasikie sauti ya kwamba siku ya leo nakutia moyo ya kwamba wachana na yale ya kale, ukaanze upya na ukatubu kwa bidii. Na Mungu ni mwaminifu, maana anasimama mlangoni anabisha. Ni wewe tu mkaribishe na atakula pamoja nao. Hakuna kitu haiwezekani. Mpendwa mtazamaji, ukiniona jinsi nilivyo, na mshukuru Mungu na muinua. Hakika nilikuwa nimelia hadi nikasimama kama kijiti. Ungeniona ungejua mimi ni nani, lakini nilizidi kumtazamia Mungu, nikatii sauti ya Mungu na nikamulilia Jehova, nikakaa nikitubu, nikaambia Mungu nikumbuke, utakapo nikumbuka Jehova, nitakutumikia maisha yangu yote. Na ndiposa nakuletea ujumbe ya kwamba huyu Mungu ni mwaminifu, anakuja kwa wakati, atakuinua, atakupigania. Haijalishi umekwama namna gani, haijalishi watu ngapi wamekutenga, haijalishi ni familia wamekuacha. Maana mara mingi kama hauna chochote, kuna wakati mikutano inaitwa kwa familia, kama hauna namna, hauna usemi. Nilikuwa mmoja ya wale, lakini sasa wapendwa watazamaji, ya kwamba namshukuru Mungu maana niko na usemi. Bwana sifiwe sana. Mungu alinikumbuka akanibariki. Mungu akanitoa mbali, alinitoa na Mungu akanibariki. Na huwa naomba Mungu ya kwamba niwe wa baraka, na ndiposa nakwambia ya kwamba wakati huyu Mungu ataingia, ukifungua mlango, akiingia ndani mwako, akule pamoja na wewe. Kwake yote inawezekana. Abrahamu na Sara walibarikiwa na mwana Isaka, anakabarikiwa na mtoto Samueli, Doris akabarikiwa. Niko jinsi nilivyo, hata nawe mpendwa mtazamaji utabarikiwa. Hakuna jambo lisilowezekana na huyu Mungu, ya kwamba kama umegonjeka muda mrefu, amini tu ya kwamba unatoka mahali pale. Kama umeteseka muda mrefu, watu wanakusema that rejection spirit, inakuachilia in the mighty name of Jesus. Uamuzi tu ni wewe mpendwa mtazamaji, ukaamue tu siku ya leo ya kwamba mimi siku ya leo natii hii sauti ya kwamba nawachana na hema la shetani, ya kwamba hiyo ya shetani hema lake tunaibomoa, hiyo hema la shetani tunaibomoa, hiyo hema ya mchafuko tunaibomoa.
mwa, ya kwamba unahama kutoka hiyo hema unaenda kwa hema la Mungu, ambalo hiyo hema ni ya kubarikiwa, hiyo hema ni ya kuinuliwa, hiyo hema ni ya uponyaji, hiyo hema ni ya upendo. Bwana asifiwe sana mpendo wa mtazamaji, ya kwamba nakuletea ujumbe huu nikiwa niko na ushuhuda ya kwamba unaweza kuwa uko jinsi ulivyo, unasema ya kwamba haiwezekani, lakini nataka kukutia moyo ya kwamba inawezekana. Mimi huyu ninayeongea siku ya leo, ya kwamba huyu Mungu alinikumbuka, akanipigania, akanitetea, ya kwamba wale wananijua nilikuwa niko chini, kila wakati ni kulia, kila wakati ni kulia, kila wakati ni vita, lakini namshukuru Mungu, maana nilisikia sauti nikaambia Mungu, najua ya kwamba haudanganye, najua ya kwamba jinsi umesema katika Genesis chapter 12 verse 1 to 4 ya kwamba ulinena na Abrahamu, na hata nami najua kwamba unanena pamoja na. Nilisikia sauti, wapendwa watazamaji, ndio maana nakutia tu moyo na kusihi tu kasikie sauti ya kwamba wachana na lile hema ambayo umeizoea, hiyo hema ya kawaida, wachana nayo, ukatoke mahali pale na ukaamue na ukatubu na umtazamie Mungu. Huyu Mungu ni mwaminifu, atakubadilisha maisha. Na kutia moyo mpendwa mtazamaji ya kwamba leo hii niko na usemi katika familia. Leo hii Mungu amenijalia, naweza bariki mtu, naweza inua mtu fulani, jinsi Biblia inasema ya kwamba nitakubariki wewe baraka. Hakika nimefika mahali pale, na ndiposa nakutia moyo ya kwamba toka mahali uliko, huyu Mungu ni mwaminifu, atakuinua, atakubariki. Si kwa jinsi nilivyo mpendwa mtazamaji, si kwa jinsi nilivyo. Nimeona Mungu akibadilisha maisha, nimeona Mungu akinibariki, nimeona Mungu akiniinua. Ndiposa nakutia moyo mpendwa mtazamaji ya kwamba niko na ushuhuda, hata wewe pia siku moja ukwe na ushuhuda ya kwamba Mungu anatenda, Mungu anainua, Mungu anabariki. Nimeona katika familia watoto wangu wote wamebarikiwa. Naomba usiku na mchana, tulikuwa wapendwa watazamaji ya kwamba ninafanya kazi na tunafika mahali tunalala njaa, lakini sikukufa moyo. Nilikuwa naambia Mungu, najua siku moja tutakula mpaka tugawe, na imefika mahali pale. Nazidi kuwaombea neema, nazidi kuwaombea tu baraka ya kwamba huyu Mungu aliyenikumbuka Doris, huyu Mungu atakukumbuka jinsi aliambia Abrahamu, ni wewe tu utina kukubali na ukafanya yaliyo mema, na huyu Mungu akakutane na mahitaji yako. Siku ya leo naomba tu Mungu akubadilishie maisha jinsi alimbadilishia Doris. Naomba tu huyu Mungu akutane na mahitaji yako jinsi alikutana na mahitaji yangu. Mungu huyu ni mwaminifu wapendwa, ya kwamba huyu Mungu ni mwaminifu, maana amesema ya kwamba ukatoke mahali uliko ukaende kwingine na kule atakubariki. Ukifungua mlango, maana yuko pale anabisha, ya kwamba hata sasa umelemewa, hata sasa umekwazika, hata sasa uko chini, watu wamekusukuma mpaka yani uone mbele, lakini nakuletea habari njema ya kwamba leo hii Mungu anabisha mlango, ya kwamba ukikubali utafungua na ataingia na atakula pamoja nao, utabarikiwa, utakuwa na ushuhuda ya kwamba magonjwa sio sehemu ya maisha yako, madeni sio sehemu ya maisha yako. Yani hayo yote, hiyo mavazi ya rejection spirit ya kwamba tunazivua siku ya leo na tunaondoka, tunavaa mavazi mapya, mavazi ya kubarikiwa na kuinuliwa in the mighty name of Jesus. Na kutia tu moyo asubuhi hii, na kutia moyo mpendwa mtazamaji ya kwamba mtazamie Mungu na yote kwake inawezekana. Nataka tu ufanye uamuzi. Ya Biblia inasema ya kwamba Mungu anakemea walio wake, na ndipo sana nakwambia ya kwamba toka mahali uliko ukaende kule kwingine. Naomba tu ukachukua hatua ya imani ya kwamba unajijua vyema, unajielewa ya kwamba wewe unajua ni wapi umekosea, ni wapi umefanya baraka ziweze kukufikia, ya kwamba ukatubu tu kwa bidii, tubu tu kwa bidii, uambie Mungu ya kwamba nimekosa, ya kwamba hema hii natoka katika hema hii naenda kwa hema ya kubarikiwa. Tufanya tu uamuzi mpendwa mtazamaji, jinsi nilipofanya uamuzi na si regret kwa nini nilifanya uamuzi, maana nimeona mkono wa Bwana ukiwa juu yangu, nimeona Mungu akinitetea, nimeona Mungu akinipigania. Niko jinsi nilivyo ni kwa sababu ya neema, niko jinsi nilivyo kwa sababu ya huyu Mungu, ya kwamba kila wakati amenipigania, amenitetea. Mungu ni mwaminifu wapendwa watazamaji, na kuletea injili ya Yesu, na kuletea habari njema
ya kwamba sikia sauti, mpendwa mtazamaji. Mungu ni mwaminifu, na kama umechukua hatua ya imani ya kutubu, naomba tu tukaombe pamoja na Jehova. Baba wetu na Mungu wetu uishie milele, katika utatu wako wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ninakushukuru, ninakuinua kwa sababu ya mpendwa mtazamaji, ya kwamba Baba, jinsi walivyo, huenda Baba shetani amewafinyilia. Nataka kukemea kila kazi yote ya mwovu shetani, na kemea nguvu zote za giza, na bomoa na kuelekeza kuzimu katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba ni utiifu tunahitaji, ya kwamba Baba utasimama pamoja na watu wako, jinsi umesema ya kwamba unasimama mlangoni, unabisha, watu wako wanakufungulia, unawabariki, unawainua. Magonjwa sio sehemu ya maisha yao, ya kwamba Baba siku ya leo na wakabidhi mikononi mwako, ya kwamba Baba ukawatende mema, wafunike na damu ya Yesu Kristo. Maana na nena tu damu ya Yesu, wakati Baba na nena damu ya Yesu, ya kwamba kawabadilishe maisha, wakuwe na ushuhuda. Tutakushukuru, tutakuinua, sifa na utukufu itakurudia, na kwa ajili ya Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Shalom, shalom, hadi wakati mwingine. Mungu awabariki sana, Mungu awatende mema. Barikiwe sana mpendwa mtazamaji.